Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga bation tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og lig-on nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Gigutom na ba? Dimulto na ko sa kagutom busa Presto Kalamig sa peanut butter filling Dili na hinidam ko Busog lamig with Presto Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na. Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra ka mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan. Ahoy! Kidney care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Mami, makainomdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby katong dili nimo siya mapahilom gabi sa lunsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay pod sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer? Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta, ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer. Maayo na lang Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the